दिया लेकिन मुन्ना को बहुत अच्छा लग रहा ये मने मेरे को बहुत खुशी लगी ना रेलवे स्टेशन रे से आईपीएस আমাদের চকমা দেখাই দিলা শালা কো রেল লাইন রে অথর রে চশি চশি মারি দেলি এই শালা ইন্সপেক্টরটা उसका भी धमक कर खिला दोस्त কিন্তু মুখ কোন কলিং জানছো पूरा बम ब्लास्ट करी पूरा थानाटाको साफ कर दे ও ভাই সরে বড় গেছে জ্ঞান আসলো আবার জ্ঞান আসলো ইরে তম দিটাଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତୁ ଶଳାଟି ଅନ୍ଧାରରୁ ଧରାଇଛୁ ଆଉ ତୁ ଶଳାଟି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଧରାଇଛୁ पाकिस्तानी डॉन ଜଣେ ମାଓବାଦୀ କି ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ହେଲେ ବାବା ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠି ରଖି ନ ଚଳିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନାଣ୍ଡିଆ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मामू बोलो मामूलो बोलो ଆଜି କଣ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ କେହି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମାଇବେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେବି କାହାକୁ ମୁଇଁ ତତେ ପ୍ରବଚନ ଶିଖାଇବି ପୁରା ଗଲା ସାରା ଥିବି ଗଲା ଏ ସାରା ତ୍ରିକାଳ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଶିଖାଏ କିଏ କିଏ ବେ ତୁ अच्छा लगले तो देखा मुई सारा दिन लोग बड़ी आत्मा तो भाई सरे बड़ गछ ये सरारा दुगो सुरी काम